औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल अज़ीज़ भट्ट। नाज़रीन, आज मैं काफ़ी फ्लू का शिकार हुआ। आपको पता है मौसम कैसा हो रहा है, और मैं आपकी खिदमत में, मेरे पास ना कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ आई हैं, मैं आपकी खिदमत में वो पेश करना चाहता था। काइंडली मेरा पूरा प्रोग्राम वीलॉग जरूर देखिएगा। इसमें आपको आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है, कौन सियासतदान किस ओहदे पर विराजमान होने के बारे में प्लानिंग कर चुका है, या उसे ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और किसे रेड सिग्नल मिला है, इन सब के बारे में आज आपकी खिदमत में मैं अर्ज करूंगा। मेरा चैनल बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन पर दबा लें, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूंगा। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं कि एक तो बात तय हो चुकी है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं इंशाल्लाह ताला। जब 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, ये मेरी इंफॉर्मेशन भी है और एक बुनियादी वजह भी है। वो वजह क्या है, अब आप पूछेंगे। वजह ये है, अभी इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और निगरान हुकूमत अवाम के बदतरीन गुस्से का शिकार होती नजर आ रही है। एस्टेब्लिशमेंट से भी लोग नाराज नजर आ रहे हैं, अदलिया से भी नाराज नजर आ रहे हैं, और निगरान हुकूमत से भी नाला है। ये आला सतही इजलास में, आर्मी चीफ की सरबराही में जो आला सतही इजलास हुआ, उसमें ये उन्हें मशवरा दिया गया और ये बात तय हो गई उस मशवरे के बाद कि हमने तो अपने रावलपिंडी GHQ में रहना है, हमने तो इस्लामाबाद प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं बैठना। तो जिन्होंने बैठना है उनको क्यों ना मतलब लाया जाए फील्ड में और उन्हें कहें आप मुंतखब होके आए, ताकि लोगों की, अवाम के गुस्से का जो इजहार है वो हमारे से हट के उन सियासतदानों की तरफ माइल हो जाए जो मुंतखब होकर आए। अब एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया कि वो किसी सूरत मजीद अवाम की नजरों में या अवाम के अनाद का शिकार नहीं होगी, और जो लोग एस्टेब्लिशमेंट से नाराज हैं उन्हें भी कंफर्टेबली हैंडल किया जाएगा, और ये देखा जाएगा कि ऐसे सियासतदान जो शोर मचा रहे हैं कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी ताकि आइंदा इंतखाबात में बेहतर तरीके से वोटिंग हो सके और जो पार्टी जीते यहाँ चूचू का मुरब्बा बने और वो इक्तदार में आ जाए। अब सूरत हाल क्या? सूरत हाल ये है कि वो आपने घोड़ा रेस देखी होगी, अगर आप कभी रेस क्लब गए हो तो ये टीवी पे आपने घोड़ा रेस देखी होगी। कई दफा पिछला घोड़ा जो है वो सब घोड़ों को काट के तो आगे आ जाता नंबर 1 पे, फिर जब एंडिंग पॉइंट पे पहुंचने वाले होते हैं तो दो घोड़े जो हैं वो आपस में नेक टू नेक, इसको कहते हैं नेक टू नेक मुकाबला, वो नेक टू नेक मुकाबला हो रहा था उनके दरमियान। वो जो नेक टू नेक मुकाबला होता है उसमें अगर आपको पता है कि दोनों घोड़े अगर यूं करके एंडिंग पॉइंट पे आ जाएं तो फिर एक बारीक धागे के जरिए उनके जो घोड़े का नाक है यानी कि मुंह है, उससे मेजर किया जाता है कि कौन सा घोड़ा 1.70 या 1 सेंटीमीटर आगे था और कौन सा पीछे था, फिर उसकी जीत का ऐलान कर दिया जाता है। सियासतदान भी इस दफा वही घोड़ रेस के बने हुए हैं शुरका। पहले सबसे आप सुनते थे कि नवाज शरीफ साहब जब तशरीफ लाए लंदन से पाकिस्तान, कि नवाज शरीफ साहब 2/3 अक्सरियत लेंगे और वो चौथी मरतबा वजीर आजम होंगे, उन्होंने फैसला कर लिया। अब थोड़ा सा प्लान चेंज हुआ। चेंज क्या हुआ कि 2/3 अक्सरियत तो मिल ही नहीं रही। अब नवाज शरीफ साहब की जगह मुझे ये लगता है, बल्कि मेरे पास इतला है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वफाक को दोबारा संभालेंगे। अगर शहबाज शरीफ साहब वफाक को दोबारा संभालेंगे कुछ अरसे के लिए, तो मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो पंजाब की वजारत आला से दस्तबरदार नजर आ रही हैं। वो उनकी अपनी मर्जी नहीं है,
انہیں یہ یقین دہانی کرا دی گئی ہے کہ آپ پنجاب کے وزارت اعلیٰ کی طرف آپ نے نہیں دیکھنا، کیونکہ استحکام پارٹی کو بھی ان کا حصہ یا شیئر ملنا ہے۔ عبدالعلیم خان کی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے، بہت ہی اہم ملاقات تھی، اس میں عبدالعلیم خان کو گرین سگنل دے دیا گیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار جو پنجاب سے جیتیں گے 40-50 کے قریب ان کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں تو وہ وزارت اعلیٰ کے ہاٹ فیورٹ کینڈیڈیٹ بن سکتے ہیں۔ عبدالعلیم خان نے اس کے بارے میں تیاری شروع کر دی ہے وزارت اعلیٰ پنجاب کی سنبھالنے کے والے سے۔ آپ کو پتا ہے کہ عثمان بزدار کے دور میں بھی بہت کوشش کی گئی تھی علیم خان کو وزارت اعلیٰ دلانے کی، مگر عمران خان جو ہے عثمان بزدار کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو علیم خان کا بھی درینہ خواب ہے کہ یہ اگر میں وزارت اعلیٰ حاصل کر سکوں۔ اس کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب کہاں جائیں گے۔ نواز شریف صاحب کنگ میکر کی طرح باہر بیٹھ کر اپنے کھلاڑی میدان میں اتاریں گے، اور تحریک استحکام پارٹی کے پاس اگر وزارت اعلیٰ آ جاتی ہے تو وفاق میں نون لیگ کے پاس وزارت عظمیٰ آ جاتی ہے، اور پیپلز پارٹی سندھ میں کولیشن میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ خیبر پختونخوا کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کو دیے جانے کا عندیہ دیا گیا ہے، اور بلوچستان جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کھاتے میں ڈالا جائے گا۔ اب میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں شاید یا اس سے پچھلے ولاگ میں یہ ذکر کیا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ وزارت عظمیٰ کے ہاٹ کینڈیڈیٹ ہیں۔ اب وزارت عظمیٰ کے لیے بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف صاحب میں نیک ٹو نیک مقابلہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اینڈنگ پوائنٹ پر کون سا کینڈیڈیٹ جو ہے کس کا منہ یا کس کی مونچھ کا بال تھوڑا آگے آ گیا ہے اور وہ جیت جائے گا، اور دونوں طرف سے سخت قسم کی لابنگ کی جا رہی ہے اور بھرپور ہاتھ پیر مانے جا رہے ہیں کہ وزارت عظمیٰ جو ہے کسی طرح ان کے جھولی میں آ گرے۔ تو اب ابھی کی صورتحال جو میری سمجھ میں آئی تھی وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے، تو مزید جیسی کوئی نئی اپڈیٹس آئیں گی میں آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ اپنے کمنٹس میں میری رہنمائی ضرور فرمائیے گا، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں گا۔